بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے یہاں پہ. میں ویسے کافی دیر سے انتظار میں تھا کہ آپ تشریف لائیں، میں یہاں پہ حاضر ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں یہاں پہنچنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن میں آپ کا ذرا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. یہاں جو ایکٹیویٹی رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 70واں اجلاس تھا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا، جس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع تھا یہاں کے نہ صرف یہ جو تقریر ہوئی ہے یا جو باتیں ہم نے کہی ہیں یا جو ہم نے اپنا جو معاملات کے اوپر گفتگو کی ہے یہاں پہ، اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے پاکستان کا جو مختلف معاملات پہ جو موقف ہے ان کو سمجھانے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع تھا، ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور پھر اچھی ڈسکشن ہوئی ہے، بڑی فرینک ڈسکشن ہوئی ہے بہت سارے ملکوں سے. اور آپ کو پتہ ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل اسمبلی کی اسپیچ کے علاوہ پھر سمٹ ہوئی یہاں پہ آن 2030 ایجنڈا فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اس میں جو ہے وہ ہم شامل ہوئے. پھر لیڈرز سمٹ آن UN پیس کیپنگ پہ ہم شامل ہوئے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور پھر UN سمٹ آن ساؤتھ کوآپریشن ہوسٹڈ بائی پریزیڈنٹ شی جن پنگ، اس میں بھی ہم شامل ہوئے. اور پھر گلوبل لیڈرز میٹنگ آن جینڈر ایکوالٹی اینڈ ویمن امپاورمنٹ کو ہوسٹڈ بائی چائنا اینڈ UN ویمن، یہ بھی اس میں بھی ہم شامل ہوئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری میٹنگ جو بان کی مون صاحب سے ہوئی ہے بہت دلچسپ بھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضروری بھی تھی اور بڑی دلچسپ بھی تھی. اور اس میں بان کی مون صاحب کے ساتھ ہماری بڑی فرینک ڈسکشن ہوئی، اور میں نے ان کو خاص طور پہ کہا، جس میں ہماری پرماننٹ ریپرزینٹیو مریا روری صاحبہ بھی موجود تھی، جن کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت محنت ہے سارے کام میں. یہاں جو ہے وہ جو یہاں پہ جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں اس میں مریا روری صاحب نے آج سے نہیں بلکہ بہت عرصے سے اس کی پریپریشن شروع کی ہوئی تھی. اور جو کچھ بھی جو اس کا نتیجہ نکلا، میں اس کے لیے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنے فارن آفس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس میں یقیناً آپ کے ساتھ لیفٹ کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، فاطمی صاحب بھی اور پھر اعزاز صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، سرفراز صاحب بھی، لیکن وہ اس وقت یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی میں یقیناً مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان سے ہماری بڑی دو ٹوک بات ہوئی. انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیے یہ کشمیر کا ریزولوشن یہ آپ ہی کی سیکیورٹی کونسل نے پاس کیا ہوا ہے، یہ کسی پاکستان کی سیکیورٹی کونسل نے پاس نہیں کیا، نہ پاکستان کے کسی ادارے نے پاس کیا، یہ آپ کی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس دفتر کی سیکیورٹی کونسل نے اس کو پاس کیا ہے. تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کم از کم اپنی قرارداد کو جو ہے وہ امپلیمنٹ تو کروائیں، اور یہ آپ سے نہیں کہیں گے تو ہم کس سے کہیں گے، اور سب سے زیادہ فرض آپ کا بنتا ہے. اس کے لیے اس لیے میں نے آج اپنی اسپیچ میں کہا کہ سیکیورٹی کونسل کا جو رول ہے وہ زیادہ مؤثر ہونا چاہیے اور ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، اور سیکیورٹی کونسل کو اسرٹ کرنا چاہیے اپنے جو فیصلے ہیں ان کو منوانے میں. تو بڑی اچھی وہ میٹنگ رہی ان کے ساتھ ہماری. اور یہ بار بار جب آپ عمل کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور پھر یہ میری بات ان سے آج یہاں پہ، اس سے پہلے ہماری ان سے گفتگو جو ہے وہ ترکمانستان میں، وہاں پہ تاجکستان میں ہو چکی، اور وہاں پہ بھی ان سے انہی لائنس پہ بات ہوئی، اور پھر ان کی ساری ٹیم بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا احساس ہمیں یقیناً ان کو دلانا چاہیے، اور اس کی ایک سینٹیٹی ہے، سینٹیٹی کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمل کروانا بھی ان کی ذمہ داری ہے. تو ہماری پھر بائیلیٹرل میٹنگس بھی آپ جانتے ہیں کہ جرمن چانسلر کے ساتھ ہوئی، اینجلا مرکل کے ساتھ، پھر پریزیڈنٹ آف ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہماری ہوئی، اور پرائم منسٹر آف سویڈن کے ساتھ ہوئی، اور
प्रेसिडेंट श्रीलंका, प्राइम मिनिस्टर इटली के साथ भी हमारी बाईलैटरल, प्राइम मिनिस्टर टर्की के साथ हुई, और फिर प्रेसिडेंट सेनेगल के साथ, और फिर वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं उनके साथ, इसी के साथ साथ फिर सेनेटर जॉन कैरी के साथ भी हमारी मुलाकात हुई, बिल गेट्स साहब के साथ हुई, क्योंकि वो पाकिस्तान को जो है वो उसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पोलियो इरेडिकेशन में। तो मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर के ऊपर ये सारे दिन बड़े हम मसरूफ़ रहे, बड़ा मसरूफ़ वक्त यहाँ पे गुजरा, लेकिन मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है कि पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ हैं मुख्तलिफ़ इशूज़ पे वो क्या हैं, और दूसरों तक वो मौक़िफ़ पहुँचाने का हमें मौका मिला। तो मजमूई एतबार से मैं समझता हूँ कि यकीनन मुल्क को कौम के लिए बहुत अच्छा है। तो अब चूँकि एक अच्छा ये असर मुझे लगता है कि स्पीच का जो है वो आप लोग भी अच्छा असर आपने भी ड्रॉ किया होगा, तो मैं मज़ीद इस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जो इस वक्त कह चुका हूँ उसको रिपीट करने की भी मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। तो कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रियासती इदारों पर आइन की बालादस्ती कायम है और आपका हुकूमत पे कंट्रोल मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि जी जनरल क्यानी साहब की तस्वीर हर तरफ लग चुकी है, इसका अगर जवाब दे दें। मैं आपकी गुफ्तगू सुनूंगा, जवाब देने के लिए आप मुझे ना कहिएगा। सवाल पूछना हमारा हक है, जवाब देना ना देना आपका। जी जी जी, ये बताइए कि इस वक्त जो तकरीर आपने की है वो तो आपका खिताब अपनी जगह, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल खित्ते में बदल रही है तेजी के साथ, और स्पेशली अमेरिकन इंडियन अलायंस के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें ये मैसेज जो है, ये मैसेज से आगे कोई प्रैक्टिकलिटी में भी कोई नतीजे आपके सामने आएंगे, उस तरफ ले जाने का भी कोई इरादा है? शुक्रिया। मैं उस सिलसिले में अपनी तकरीर में कह चुका हूँ, और मैंने प्रपोजल्स भी दिए हैं, यानी कॉन्क्रीट प्रपोजल्स हैं, और अफगानिस्तान के हवाले से भी आपने पाकिस्तान के व्यूज़ सुन लिए जो मैंने अभी जनरल असम्बली में कहे हैं, और फिर हिंदुस्तान के हवाले से भी आपने उन प्रपोजल्स को भी सुना है। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है कि जिस तरफ मियाँ अजीम साहब ने इशारा किया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने उसके लिए बाकायदा प्रपोजल्स दी। जनाब प्राइम मिनिस्टर, आपने बड़ी फराखदिली से अपने रफ़क़ा को मुबारकबाद दी है कि उन्होंने बहुत काम किया है, और आपको भी सबको मुबारकबाद। आपने इसकी बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन की है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी तकरीर की है। पूछना यह चाहता हूं कि आपने इनिशिएटिव का जिक्र किया, आप इनिशिएटिव के हवाले से, ये इनिशिएटिव, इसमें कोई शुबा नहीं कि इस वक्त जो इलाके की जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल जा रही है उसमें इससे बेहतर तजवीज़ शायद न होती, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपकी क्या तवक्कुआत है इंडिया से कि वो इसके बारे में किस रद्द अमल का इजहार करे, और आपकी क्या तवक्कुआत है इस बारे में? सवाल ये है। शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मैंने उसके बारे में कह दिया है। अगर मैं अब कुछ और कहूँगा तो वो पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाएंगी बातें, और इस पे फिर अपना कमेंट शुरू हो जाएगा। मैंने भी आपसे एक सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान में रियासती इदारे आइन के ताबे काम कर रहे हैं, आपका हुकूमत पे कंट्रोल बरकरार है? आप क्या मुशाहिदा कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आगे चल रही है, बढ़ रही है, इंशाल्लाह मजबूत होती रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, और बिल्कुल इदारे अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइम मिनिस्टर, मेरा नाम मसूद हैदर है, पेट्रोल अखबार से। एक दो सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि आप जो है एक प्रेसिडेंट ओबामा के आप उसमें इशारे में ही गए, और आप सेक्रेटरी जनरल लंचन नहीं अटेंड किया, कोई ख़ास वजह उसकी? एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि मलाला यूसुफज़ई जो हमारे कौम का वो बनती जा रही है, साथ साथ बहुत बड़ा, उसके बारे में आपका ख्याल है कब आप उसको पाकिस्तान बुलाएंगे, कब आप उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि वो तो आना चाहती है? क्या आपका क्या ख्याल है कि किस लेवल पे? इंशाल्लाह उसका हम प्रोग्राम बना रहे हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको भी
पता लग जाएगा कि उनको पाकिस्तान, वो भी आएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान, उनको हम बिल्कुल ऑनर करेंगे, हमारा फ़र्ज़ बनता है। और बहुत जल्द इसकी इतला जो है वो आप अखबारों में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा दूसरी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं मसूद हैदर साहब भी जो इन्होंने तज़किरा किया कि यूनाइटेड नेशंस का एक लॉन्च लिस्ट हो गया, फिर जो है प्रेसिडेंट ओबामा का इशाया भी रिसेप्शन भी मिस हो गई। पर सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है जो बुनियादी नुकता UN समिट का था वो 2030 का वो डिक्लेरेशन था, तो हमने वो भी मिस कर दिया। और मैं समझता हूँ कि जो मलाला की जो स्पीच थी, मलाला की जो नहीं डिक्लेरेशन जब एक्सेप्ट हो रहा था, जब डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो रहा था, P5 के लोग थे, सारे वो थे, उस वक्त हम आप लेट आए थे उसमें, तो वो डिक्लेरेशन की एक्सेप्टेंस के बाद नहीं वो तो समिट में जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस दिन पहुंचे भी नहीं, क्योंकि इनकी स्पीच बाद में थी। तो सुबह के वक्त नेगोशिएट पाकिस्तान उसमें शरीक रहा है थ्रू आउट, हमारी एम्बेसडर बैठी नहीं, एम्बेसडर बैठी नहीं थी, एडवाइजर वाज देयर। लेट मी मुझे पॉइंट कहने दे। मेरा ख्याल है कि डिक्लेरेशन जब एक्सेप्ट हो रहा था, दुनिया के तमाम P5 से लेके हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट वहाँ पे डिक्लेरेशन के मौके पे एक सिंबॉलिक चीज़ थी, मौजूद थे। मेरा ये ख्याल है, आपका ख्याल मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कोई तकनीकी मसाइल थे ये मिस होने के या लैब्स, चूँकि आप पहुँच चुके थे यहाँ पे मैंने कहा चलिए आप मेरी नुमाइंदगी कर लेंगे यहाँ पे। मियां साहब, मेरा एक सवाल है कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में उस वक्त तक जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती जब तक किसी डिक्टेटर को सजा नहीं मिलती, जैसे कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया और आज तक हम ये साबित नहीं कर सकते कौन लोग वहाँ पे लेके आए। आज का मौजू ये नहीं है, उसी मौजू पे रहे जो भी मैं गुफ्तगू करके आया। सर आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक फरमाएं। ये कर ले, फिर आप कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयबा ज़ियान वाहिबत। जी जी। तकरीर बहुत अच्छी थी और आपका विजिट भी बहुत अच्छा रहा। मिलिया लोधी ने भी वाकई बहुत एफर्ट की, लेकिन जो हमेशा से हमें शिकायत रही है सारे ही हुक्मरानों से, और आप तक ये बात नहीं पहुंचती कि यहाँ पे जो अमेरिका में सहाफ़ी हैं, लोकल अखबार होते हैं जो यहाँ पे न्यूयॉर्क वगैरह में होते हैं, और एक होते हैं नेशनल मीडिया। हमारे में तकसीम कर दी गई है, जबकि सारे पाकिस्तान के लिए लिखते हैं। तो मीडिया को बिल्कुल आपसे दूर रखा जाता है, यानी बाकियों से तो वो तो चोर थे ना, चले जी फलाना जरदारी हो गया, मुशर्रफ हो गया, आप तो सीधे दरवाजे से आए हैं, आप तो किसी उल्टे दरवाजे से नहीं आए। तो ये हर साल की लड़ाई है। तो ये अभी भी एंड में मलिया लोधी को जब मैंने कल मेल की तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूँगी, और उन्होंने कर दिया। लेकिन हमें नहीं मलिया लोधी है किसी को कहना, PM साहब आप जब भी तशरीफ लाएं पहले अपनी बरादरी को मिलें बगैर किसी तमीज़ के कोई लोकल है या नेशनल है, उसके बाद आप काम शुरू करें, क्योंकि हमें भी मशवरे देने और हम खुद कुछ बम्बार नहीं है। लोकल और फॉरेन का क्या मामला है? ये मैं मामला आपको समझाती हूँ जो आपको कोई समझाना नहीं चाहता। वो ये है कि कुछ अखबार यहाँ के अमेरिका के और कनाडा के अंदर हैं, जो लोग उर्दू पेपर हैं, जो यहीं के लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं और अपने मुल्क की खबरें शाया करते हैं, और यहाँ की कम्युनिटी पढ़ती है उन अखबार। हमारे पास फिजिकली जान जियो ये अखबार नहीं आते, हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं। हमारे पास जो फिजिकल अखबार हैं वो यही हैं, जब हम शॉप्स में जाते हैं पाकिस्तानी स्टोरों में या मस्जिदों में तो वहाँ पड़े होते हैं, और हफ्तावार ये अखबार होते हैं। तो उसमें ये लोगों को मीडिया में शामिल ही नहीं किया जाता कि जी ये मुफ्त के अखबार हैं, और ये ब्लंट क्वेश्चन करते हैं। और नेशनल अखबार वो हैं जो आपके साथ वफद में आते हैं या आपके एम्प्लॉइज होते हैं, चाहे वो जंग है, नुआई वक्त है, कुछ है। आज भी ये तकसीम कायम है, लेकिन मलिहा ने ये तकसीम कायम नहीं रखी। नीचे जो बेचारे खड़े थे उन्हें ऊपर बुला लिया। ये आपको आपके मुस्लिम लीग नून को, रॉयल डार टाइप को सबको बताना चाहिए आपको। जी सही है। तैयबा ज़िया साहब, आपने जो बात की उसको खुद ही आपने कॉन्ट्रडिक्ट भी कर दिया है कि इन्होंने तमीज़ नहीं रखी। तो अच्छी बात है कि मैं बल्कि ये कहने वाला था कि मरिया लोधी साहबा तो ऐसा कभी नहीं करेंगी, क्योंकि उनका भी ताल्लुक रहा है जर्नलिज्म से कि वो कुछ तकसीम करेंगी या डिस्क्रिमिनेट करेंगी। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया जो उनके साथ साथ लोकल अखबार वालों को भी बुला लिए, और आइंदा भी इंशाल्लाह ये ऐसे करती रहेंगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है, मैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस से वाबस्ता हूँ। सर, आप 22 तारीख को वाशिंगटन आएंगे सरकारी दौरे पर। क्या एरियाज आप समझते हैं जहाँ अमेरिका और पाकिस्तान मजीद कोऑपरेट कर सकते हैं? जाफरी साहब का क्या हाल है?
سر جعفری صاحب بالکل ٹھیک ہیں, آج صبح ہی ان سے بات ہوئی ہے اور آپ کے دورے پر بھی میرا ان کو سلام دیجیے گا. نیچرل ضرور. اچھا اب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ جعفری صاحب نے بہت وقت گزارا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, اور پرائم منسٹر بڑے کائنڈ ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. جی پرائم منسٹر, میں جاننا چاہتا ہوں آپ اگلے مہینے جب واشنگٹن کے دورے پر آئیں گے تو کیا ایریاز ہیں جن کے بارے میں مزید, جن ایریاز میں مزید کوآپریشن پاکستان وڈ سیک ود امریکہ؟ بہت سارے ہیں, اور کچھ ان کے معاملات, کچھ ہمارے معاملات, اور میرے خیال سے ابھی بھی بات ہوگی. ابھی وہ چونکہ ایک لمبا ایجنڈا ہے, اس پہ ہماری کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے, آج بھی ہوئی ہے. میرے خیال اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے. روایتی طور پہ جب آپ یہاں آتے رہے جنرل اسمبلی کے سیشن میں تو آپ کی اپنے بھارتیہ منصب سے سائڈ لائنز پہ بات ہوتی رہی ہے. اس مرتبہ صرف ہاتھ ہلانے تک معاملہ محدود رہا ہے, تو ملاقات کب تک ہوگی؟ آپ کب تک توقع کر رہے ہیں اس ملاقات کی؟ دیکھیں وہ بھی وقت آتا رہتا ہے اور وقت بدلتا بھی رہتا ہے, لیکن اس کا ادراک اور احساس دونوں سائڈس کو ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے اس کی بنیاد رکھی 1999 میں, واجپئی صاحب تشریف لائے پاکستان, بڑا اچھا ایک موقع تھا, دونوں ملکوں نے بیٹھ کے معاہدہ کیا اور اس معاہدے پہ پھر عمل درآمد کا فیصلہ کیا. لیکن اس کے بعد پھر پاکستان میں کیا ہوا آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں. تو بہرحال اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں ابھی بگڑا, لیکن ہمیں مزید معاملات کو بگڑنے نہیں دینا چاہیے, اور جو اصل معاملات ہیں اس کی طرف آنا چاہیے. ان کو حل کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. آج جو میری تجاویز ہیں وہ اسی طرف ہیں کہ ہم ایک تو دوریاں ختم کریں اور پھر معاملات کو بھی حل کریں. یہ جو میں نے پروپوزلز دی ہیں کہ کشمیر سے ملٹری کو وہاں سے فوج کا وہاں سے انخلا ہونا چاہیے, انخلا ہی کہتے ہیں, تو وہ اپنا ایک بڑی مناسب تجویز ہے. کسی ممکن ہندوستان کو یہ مشکل لگتی ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لانگ رن میں ہندوستان کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا, پاکستان کو اور کشمیریوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. جی سر میرا نام جی سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کا حصہ ہے, حصہ ہے بالکل, اور جائز ہمارا یہ مطالبہ ہے, کوئی ناجائز مطالبہ بھی نہیں ہے. جیسا کہ میرا نام حافظ طارق ہے, میں نیوز 1 سے وابستہ ہوں. آپ کی ایک اس دورے کے دوران ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی تھی سیکریٹری جان کیری سے. جو پاکستان کی سچویشن ہے, ایک بھارت کے رویے کی جانب سے اور دوسرا افغانستان کے بدلتے ہوئے رویے سے, تو اس تناظر میں جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو تھا اس کی ریئلائزیشن کتنی تھی امریکنز کے اینڈ پہ, اور کیا اس پورے صورتحال میں انہوں نے کوئی کمٹ کیا ہے یا کوئی اشارہ دیا ہے کہ وہ اس میں اپنا کوئی رول پلے کریں گے؟ میں بھی اس کا جواب تقریباً دے چکا ہوں جی, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ کسی اور موقع پہ بات ہونی چاہیے. میرے دو سوال ہیں. پاکستان کو کہتے ہیں کہ معاشی طور پہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں, معیشت کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے پرائم منسٹر جب بھی آتے ہیں تو ان کی ٹیم ان کے لیے بہترین مواقع پیدا کر کے رکھتی ہے, اور بڑی کمپنی سے ملاقات ہوتی ہے, اور ہم بروکلن کے گروسری اسٹور کے مالکان سے مل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ہمارا کب اپروچ ہوگی, آپ کی ٹیم کب ایسا ہوگی کہ جب ایسا ہو کہ آپ آئیں تو آپ کی بڑی بڑی ملاقات ہو جس سے پاکستان کا قد بلند ہوتا ہے. دوسری بات کیا, دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے اسلامی برادر ملک نے ہمارے ہی خلاف کچھ تقریریں کی ہیں اقوام متحدہ میں, اس میں ہم کیا سمجھتے ہیں قدوس پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ آپ نے جو پہلی بات کی مجھے تو کچھ سمجھ آئی, کچھ سمجھ نہیں آئی کہ بروکلن کے کون سے گروسری اسٹور کے مالک کی آپ بات کر رہے ہیں. تو لیکن آپ نے جس کی بات کی ہے جی کہ وہ ان لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, ان سے اتنا ملتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ میں جو اسپیچ کرنی تھی وہ بھی شاید نہیں کر پاتے. ہم نے یہاں جس پرپز کے لیے آئے ہم نے وہ اپنا ماشاءاللہ اس پہ پوری طرح سے ہم نے کام کیا, اور یہاں آ کے جو ساری ذمہ داریاں وہ نبھائی ہیں ہم نے. اور پھر جہاں تک کہ تعلق ہے اس بات کا کہ آپ جو بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان سے ملنا چاہیے, ملتے رہتے ہیں. ابھی آگے انشاءاللہ جو وزٹ آئے گا, جو بائی لیٹرل وزٹ ہمارا ہے, وہ اس میں انشاءاللہ وزٹ سے بھی ملاقات ہوگی. وزیر اعظم صاحب آپ کے دورے پہ آنے سے پہلے
आप ये अभी तक डोजियर पेश नहीं किया गया जो उसको टेररिज्म थी, पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट थी, तो इस बात में एक कभी इम्कान था कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन के दौरान ये डोजियर इंडिया के खिलाफ पेश करेगा और इंडियन अथॉरिटीज़ को भी दिया जाएगा, इस बारे में कोई डेवलपमेंट हुई है? वो तो फिर मुलाकात में पेश करने का प्रोग्राम था, वो मुलाकात जब होगी तो इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो क्वेश्चन ये है कि लेकिन उसकी जो कॉपी है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा नाम उस्मान और मैं समर टीवी लाहौर से हूँ। पूछना ये था कि पाकिस्तान में कोई हमला हुआ तो हमने बताया कि अफगानिस्तान से ये हमें एविडेंस मिली है, ये अफगानिस्तान से किया गया है। अब अफगानिस्तान में जो कंजूस पे हुआ या अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो अफगानिस्तान उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है, क्या उन्होंने कुछ सबूत दिए हैं जैसे हमारे पास सबूत है? और दूसरी बात ये है कि जैसे इंडिया और अफगानिस्तान दोनों ब्लेम कर रहे हैं, आप समझते हैं कैसे हमें तनहा किया जा रहा है? देखिए, हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम अगर कोई ऐसी बात होगी, कोई एक दूसरे से शिकायत होगी तो हम उसको मीडिया में नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ करेंगे, या मिल के करेंगे या टेलीफोन पे करेंगे। तो लेकिन जो फैक्ट्स हैं, या जो अभी मसलन हालिया जो वाक़या पेशावर में हुआ है उसके फैक्ट्स पाकिस्तान ने बताए हैं कि ये लोग वहाँ से आए हैं, अफगानिस्तान से आए थे, और उसको फ़ोन के ऊपर फिर हमने उन तक पहुँचना भी दिया था, उनको बता दिया था कि ये यहाँ से आए हैं। और हम तवक्को करते हैं कि यकीनन ऐसे अनासर की जो इस तरह के काम करते हैं, जो वहाँ की स्पेस इस्तेमाल या सॉइल इस्तेमाल करके वो अटैक लॉन्च करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ गवर्नमेंट उसका ज़रूर उनको अकाउंटेबल ठहराएगी। मियां साहब, खालिद फ्राम एक्सप्रेस टीवी। मियां साहब, खालिद फ्राम एक्सप्रेस टीवी। मुजरमों का कोई तबादला ऑफिशियल जो आपकी मुलाकातें हुई हैं यूएस के साथ, तो मुजरमों के तबादले के हवाले से कोई बात हुई? डॉक्टर आफिया के हवाले से कुछ, वापसी के हवाले से कुछ बात हुई? सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन हमारे अपने सोर्सेज से इसके बारे में जो है ना वो कुछ मुझे बताया गया, लेकिन वो भी ऊपरी मचोर है। एक सर बड़ा बड़ा क्वेश्चन है सर आप ये बताइएगा कि सर जहाज़ बड़ी एयरवेल न्यूज़ सर जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, आप उसमें मीडिया का किरदार कैसा देखते हैं? आपके क्या कंसर्न है, आपकी क्या अप्रिसिएशन है मीडिया का? मैं तो यकीनन एक फ्री मीडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। डेमोक्रेसी को मैं पाकिस्तान में मजबूत होते हुए देखना चाहता हूँ। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हमने स्ट्रगल की हुई है। मीडिया, एक सेक्शन ऑफ द मीडिया तो बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन दूसरा एक सेक्शन है जो इसको मज़ीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जिम्मेदार मीडिया जो वो दूसरों को भी समझाए और उनको भी जिम्मेदार बनने के लिए जो है ना वो कोई उनसे बातचीत करे बैठ के। बहुत शुक्रिया।